hari ni kita bukan prepare untuk esok, bukan kita prepare untuk tahun depan. Okey coach, kita mulakan dengan pendapat coach tentang perlawanan petang ni dulu coach. Okey, terima kasih. First of all, bagi saya untuk sepanjang tournament ni dulu, untuk game hari ni, performance yang bagi saya drop performance daripada players, sebab dia dah peak daripada setiap hari back to back game tanpa ada sebarang rehat. So saya dah cuba demand pada players dah bagi 200% atas padang. At the end of the day memang players dah habis untuk game hari ni. Dan untuk setakat result bagi saya memang result yang mengecewakan. Kita kalah dengan Cerezo Osaka, tapi kita kena pandang the whole tournament Kalau kita tengok dari segi masa grouping dulu, tanpa kalah dibezakan cuma jaringan gol. Jadi mungkin kekecewaan tak dapat bertemu dengan PSG tu menjatuhkan sikit motivasi diorang hari ni coach. Benda tu bagi saya sebahagian daripada faktor juga, sebab mereka masih lagi young players, budak. So kita cuba memotivasikan players selepas game semalam. Malam tadi pun saya jumpa personal dengan tim, dan at the end sebelum game juga dan dressing room kita cakap benda yang sama. Tapi at least players dah cuba yang terbaik. Dan pengalaman ini bagi saya bagi tahu player sendiri, you tak pergi final bukan sebab you kalah, tapi you tak pergi final sebabkan you dibezakan dengan satu jaringan saja. So you all semua kena ingat tarikh hari ni, untuk pengalaman ni, supaya akan datang tak berlaku lagi benda ni. Kalau kita skor lebih daripada game lawan India, kalau kita dapat skor lebih lawan Chonburi, dan mungkin kita boleh menang dengan Aussie Jack, ataupun kita skor lebih dengan Fagiano, so benda ni tak akan berlaku. So at the end of the day, bagi saya, dia kena letak pada diri kita sendiri dulu. Kita tak perlu pointing finger pada orang lain ataupun pada pihak penganjur tanpa ada sebarang semi-final. It's okay, tak ada masalah. Tapi kita kena letak muhasabah diri. Dan untuk sepanjang tournament ni, bagi saya ialah macam mana saya perlu menilai players tu secara individu. Dari sudut performance team, ya, kita nampak hasil dia macam ni. Tapi yang paling penting ialah perkembangan dari sudut individu dalam tim tu. Yang paling penting lah. Sebab kita dekat dalam peringkat development ni, yang paling penting ialah achievement ataupun indikator kita adalah pada individu players, not a performance team. Coach, bila kita tengok dalam grup tu, kita kalahkan klub dari India, daripada Thailand, menunjukkan mungkin ability players kita tak jauh beza dengan tim-tim luar. Cumanya tak dapat compare dengan PSG lah sebab tak dapat bertemu. Tapi pandangan coach, jurang tu besar tak antara kita dengan pasukan lain? Bagi saya yakin dan percaya, sebab kita sebelum ni untuk age group under 14 kita dah ke Bangkok, tour Thailand. Dan baru-baru ni bulan September pun kita dah pertandingan daripada UEFA Development Tournament. So kita dah perform di Macedonia. So secara peribadinya, profil player kita, jurang tak terlalu besar. Jurang kita memang tak terlalu besar. Cuma dari sudut fizikal memang besar. Tapi dari sudut individu, dari sudut profile as a centre back, midfielder ataupun forward, bagi saya kita cukup player yang quality. Cuma kita perlukan coach yang lebih demand, coach yang lebih details in term of understanding dan juga tactical game. Okay, kalau coach melihat selepas kejohanan ni tamat, apa aspek yang akan coach titik beratkan untuk diperbaiki oleh pasukan? Okey, perkara yang saya rasa yang perlu dititik beratkan dari sudut tournament Supermod Cup ni ialah saya perlu improve saya punya midfielders, sebab kita tak akan mampu gerakkan bola kalau kita ada midfielder yang statik. So bagi saya perkara yang kita perlu tumpu dari sudut the whole tournament, the whole team tak ada masalah. Cuma dari sudut saya perlu titik beratkan ialah dari sudut how midfielder to want to occupy the space, how to use the space, where is the space. So benda-benda tu bagi saya benda yang fundamental, yang players sendiri kena tahu dan faham. So lepas kekalahan tadi, biasanya sebagai coach untuk umur 14 ni mungkin kena main emosi sikit dengan player kan. Apa pertanda pertama yang coach cakap bila di bilik persalinan tadi selepas tamat perlawanan? Mereka kena tahu kalah bola sepak ni, kita bukan hanya lalui ataupun perjalanan kita bukan hanya terima dengan satu kekalahan. Kita akan terima banyak lagi kekalahan, beribu lagi kekalahan. Tapi this is part of process. Ini proses yang kita perlu lalui dan jadikan pengalaman ni. Sebab bagi saya kita dah lama dengan COVID. So kita ada tour Bangkok, tour Europe, UEFA punya tournament.
So jadikan benda ni sebagai learning process mereka, preparation mereka untuk the next level. Sebab kita prepare bukan untuk hari ni, kita bukan prepare untuk esok, bukan kita prepare untuk tahun depan, tapi we are preparing for future. Terima kasih banyak, Coach. All the best for the future.